अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। मोहतरम अज़ीज़ान गिरामी, आप तमाम हज़रात का आई+ एकेडमी में तहे दिल से इस्तक़बाल है। हम लोग किताब मुख्तसर क़वाइद उर्दू पढ़ रहे हैं। इस ताल्लुक़ से हमने लफ्ज़ के बारे में इसके पहले सबक में पढ़ा था। आपको बताया गया था कि लफ्ज़ क्या होता है, उसकी कितनी किस्में हैं। आज हम पढ़ेंगे जुमला के बारे में। जुमला क्या होता है या जुमला किसे कहते हैं। इस ताल्लुक़ से साहिब किताब लिखते हैं कि जुमला लफ्ज़ों के ऐसे मजमूए को कहते हैं जिससे पूरी बात समझ में आ जाए। जैसे अल्लाह हमारा खालिक है, रसूल की इताअत ज़रूरी है। इसके अलावा मज़ीद साहिब किताब ने एक बात ये बताई है कि हर जुमला के दो अज्ज़ा होते हैं, दो टुकड़े होते हैं। एक का नाम है मुब्तदा या मुस्नद इलैह और दूसरे का नाम है खबर या मुस्नद। इन्होंने ये भी लिखा है कि मुब्तदा या मुस्नद इलैह किसे कहते हैं। सवाल नहीं कायम किया इन्होंने, जवाब लिखा है। कहते हैं कि वो लफ्ज़ जिससे जुमला की इब्तिदा होती है उसे मुब्तदा या मुस्नद इलैह कहते हैं, और जिसमें पहले हिस्सा के बारे में खबर दी जाती है उसे खबर या मुस्नद कहते हैं। इसकी वजाहत इंतहाई ज़रूरी है और बग़ैर बोर्ड की मदद के किसी भी कायदे को मुकम्मल तौर पर समझा या समझाया नहीं जा सकता। ये इंतहाई नागुज़ीर और लाज़मी चीज़ है। सर्फ़ के कायदे को या नहव के कायदे को बोर्ड पर समझाया जाए तो बात अच्छी तरह से समझ में आती है। इसलिए मैं अब बोर्ड पर चल रहा हूँ और आपको चाहिए कि मेरी तरफ तवज्जो देने के साथ साथ आप लोग बोर्ड पर भी पूरी तवज्जो दें। जिस तरह से दो या दो से ज़्यादा हुरूफ मिल करके एक लफ्ज़ बनते हैं, उसी तरह से दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों से मिलकर एक ऐसा जुमला बनता है जिससे पूरी बात समझ में आती है। मिसाल के तौर पर उन्होंने लिखा है कि अल्लाह हमारा खालिक है, रसूल की इताअत ज़रूरी है। ये दो जुमले यहाँ लिखे गए हैं। अल्लाह हमारा खालिक है, इससे इस बात का इल्म होता है, इस बात का पता चलता है कि अल्लाह ताला ही हमारा पैदा करने वाला है, उसके अलावा कोई और हमारा पैदा करने वाला नहीं है। एक पूरी बात हमारी समझ में इस जुमले से आ जाती है। दूसरा जुमला है कि रसूल की इताअत ज़रूरी है। मालूम होता है कि रसूल की इताअत किए बगैर कोई चारा नहीं। जब तक हम रसूल की बातें नहीं मानेंगे, आपके बताए हुए अहकाम पर अमल नहीं करेंगे, आपके नवाही से रुकेंगे नहीं, तब तक हमारा बेड़ा पार होने वाला नहीं है। ये सारी बातें दूसरे जुमले से समझ में आती हैं। आप देखेंगे कि इनमें कई लफ्ज़ हैं। अल्लाह हमारा खालिक है। इसी तरह से दूसरे जुमले में रसूल की इताअत ज़रूरी है। तो मालूम ये हुआ कि जुमला लफ्ज़ों के ऐसे मजमुआ को कहते हैं, शब्दों के ऐसे समूह को जुमला कहा जाता है जिससे पूरी बात समझ में आ जाए। एक जगह मौलाना आज़ाद लिखते हैं, दिल हिकायतों से लबरेज है मगर ज़बाने दरमादा को या राय सुखन नहीं, फुर्सत का मुंतज़िर हूँ। इसी तरह से अल्लामा इकबाल अपनी एक नज़्म शिकवा और जवाब शिकवा के शुरू में कहते हैं कि बात जो दिल से निकलती है
اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اب دیکھیے مولانا آزاد کے جملے اور اقبال کا شعر دونوں سے پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اس لیے ہم انہیں مکمل جملہ کہہ سکتے ہیں۔ اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا جملہ کی کچھ قسمیں بھی ہیں یا جملہ ایسا ہی ہے؟ تو میں یہاں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو جملہ ہے، جملہ اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک کا نام ہے جملہ خبریہ اور ایک کا نام ہے جملہ انشائیہ۔ نمبر 2 اور نمبر 1، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ اب یہ جو جملہ خبریہ ہوتا ہے اس کی بھی دو قسم، ایک کا نام ہے جملہ فعلیہ خبریہ اور ایک کا نام ہے جملہ اسمیہ خبریہ۔ لیکن چونکہ اردو میں کوئی جملہ فعل سے نہیں شروع ہوتا، سارے جملے اسم سے ہی شروع ہوتے ہیں، اس لیے اردو زبان میں جملہ خبریہ کی کوئی تقسیم نہیں ہوتی، یہ صرف جملہ خبریہ ایک ہی قسم کا ہوتا ہے جو اسمیہ خبریہ کہلاتا ہے۔ البتہ جملہ خبریہ کے دو جز ہوتے ہیں، جملہ خبریہ کے دو جز ہوتے ہیں۔ نمبر 1 مبتدا یا مسند یا لئے، اور نمبر 2 خبر یا مسند۔ اب ایک جملہ ہے اللہ ہمارا خالق ہے، رسول کی اطاعت ضروری ہے، تو اس جملے میں لفظ اللہ یہ مبتدا ہے اور ہمارا خالق ہے یا خالق ہے یہ خبر ہے۔ اسی طرح سے رسول کی اطاعت ضروری ہے، اس میں رسول کی اطاعت یہ مبتدا ہے اور ضروری ہے یہ خبر ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جملہ کسے کہتے ہیں، جملہ کی کتنی قسمیں ہیں، اور ان میں جو جملہ خبریہ ہے اس کے کتنے جز ہوتے ہیں اور ان کا کیا نام ہے۔ تو بہرحال اب جو ہے ہم لوگ ان سوالوں کے جوابات باقاعدہ سوال و جواب کی شکل میں معلوم کریں گے، جو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا ہے۔ آپ کو سوال اٹھا کر کے ان کے جوابات سمجھائے گئے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ باقاعدہ طور پر ان سوالوں کے جوابات اپنی اپنی کاپیوں پر نوٹ کر لیں۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ اب آپ اپنی اپنی کاپیاں اور اپنے قلم نکال لیں، میں ایک ایک کر کے سبھی سوالوں کے جوابات بورڈ پر لکھ رہا ہوں۔ سوال نمبر 1، لفظ کسے کہتے ہیں؟ جواب نمبر 1، انسان کے منہ سے جو بولی نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ یہ لفظ دو یا دو سے زیادہ حروف سے مل کر بنے ہوتے ہیں، جیسے در، دل، کرم، بحر، دریا، درزی، ادرک، سمندر،
تربوز اور خربوزہ وغیرہ۔ سوال نمبر 2، لفظ کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون؟ ہر ایک کی تعریف مثالوں کے ساتھ لکھیے۔ جواب نمبر 2، لفظ کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 موضوع، نمبر 2 مہمل۔ یہاں ایک بات یاد رہے کہ کچھ لوگ لفظ مہمل کو لفظ محمل بولتے ہیں۔ محمل صحیح نہیں ہے، محمل غلط ہے، لفظ ہے مہمل۔ موضوع، موضوع اس لفظ کو کہتے ہیں جس کا کچھ معنی ہو، جیسے حامد، محمود، کتاب، قلم، خدا، رسول، ممبئی، دہلی، ندی، سمندر وغیرہ۔ اس کا دوسرا نام کلمہ بھی ہے، یعنی موضوع کو کلمہ بھی کہا جاتا ہے۔ محمل اس لفظ کو کہتے ہیں جس کا کچھ معنی نہ ہو، جیسے وائے، وانی اور اوٹی وغیرہ۔ ہم بولتے ہیں تو کبھی چائے کے ساتھ وائی نکل جاتا ہے۔ اب چائے تو ہوتی ہے ایک چیز، لیکن وائی کون سی چیز ہوتی ہے اس کا کچھ مطلب نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے روٹی بولتے ہیں، روٹی کے ساتھ اوٹی بھی نکل جاتا ہے منہ سے، تو اوٹی کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ بولتے ہیں کھانا وانا، تو کھانا کا تو مطلب ہوتا ہے، لیکن وانا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو یہ جو اس طرح کے لفظ ہوتے ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، ان کو کہا جاتا ہے محمل۔ سوال نمبر 3، جملہ کسے کہتے ہیں اور اس کی کل کتنی قسمیں ہیں؟ ہر ایک کی تعریف مثالوں کے ساتھ تحریر کیجیے۔ جواب نمبر 3، لفظوں کے ایسے مجموعہ کو جملہ کہتے ہیں جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے، جیسے اللہ ہمارا خالق ہے، رسول کی اطاعت ضروری ہے۔
चाय लाओ, चाय लाओ। बातें मत करो वगैरह। जुमला की दो किस्में हैं। नंबर 1 जुमला खबरिया, नंबर 2 जुमला इंशाइया। जुमला खबरिया। जुमला खबरिया उस जुमला को कहते हैं जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कहा जा सके। जैसे ज़ैद ने खाना खाया, बकर ने गाय को चारा खिलाया। अब देखिए दोनों जुमले जो हैं कि ज़ैद ने खाना खाया, बकर ने गाय को चारा खिलाया। बहुत मुमकिन है कि ये जो दोनों जुमले हैं, ज़ैद ने खाना खाया, तो मुमकिन है कि उसने ना खाना खाया हो, ऐसे ही कह दिया गया कि उसने खाना खाया है। इसी तरह से बकर ने गाय को चारा खिलाया, मुमकिन है कि बकर ने गाय को चारा ना खिलाया हो, ज़ैद ने खिलाया हो या किसी ने ना खिलाया हो, ऐसे ही ये खबर दे दी गई है। तो जुमला खबरिया जो होता है उसमें सच और झूठ दोनों का इम्कान होता है। जुमला इंशाइया। जुमला इंशाइया ऐसे जुमला को कहते हैं जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा ना कहा जा सके। जैसे पानी लाओ, कुत्ते को मत मारो वगैरह। देखिए यहाँ बाकायदा हुक्म दिया जा रहा है कि पानी लाओ, अब इसको झुठलाया नहीं जा सकता। इसी तरह से कुत्ते को मत मारो, यहाँ एक काम के ना करने का हुक्म दिया जा रहा है। तो मालूम ये हुआ कि जुमला इंशाइया ऐसा जुमला है जिसके कहने वाले को सच्चा झूठा नहीं कहा जा सकता, अलबत्ता इससे जो है किसी चीज़ के करने का हुक्म मालूम होता है या किसी चीज़ के ना करने का हुक्म मालूम होता है। अजीज़ तलबा और तालिबात, चूँकि आज के सबक के लिए मुतय्यन किया गया आपका वक्त ख़त्म हो चुका है, इंशाअल्लाह कल फिर इसी वक्त इसी जगह पर हमारी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोग मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।